मुर्गी को लेके मलेशिया भी वाला सिस्टम ये अभी जरा ओ भाई उसी में हम लोग हैं और देख सकते हैं ये पोखरा का सुंदर हैं? नजारा। শালা এক দৌড় দিয়েছে আমি কই খাইছি এই যে আমরা নামতে আছি না দেলাওয়ারি বইতেছে আমরা ওই জায়গায় দিয়ে আসছি অবশেষে আমরা যাচ্ছি গোপারা শহরে পোখারা পোখারা শহরে বারবার এই বোখারা আর পোখারা একই জিনিস তো বোখারা হইলো যে ইতে আমি আর এখন টেনশন বোখারা বা অন্য কিছু না আমার এভারেস্ট না আমার টেনশন হলো 200 কিলোমিটার রাস্তা काफी ऊंची हाइट है পাহাড়ি রাস্তা জাম জায়গার মতো দেখতে যাইতে হ্যাঁ এদিকে তো নামাটাই একেবারে দেখছেন অবস্থা মনে হি আশা করে তোমারে ছিলাম কত এই নিচে গ্লাসটা ক্লার বাবা এলে মানুষ ডরাইতে কেন মালয়েশিয়াটা আছে না মালয়েশিয়াটা গেলাস দাও নিছে এই যে জাপান করছে না জাপান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাপানের প্রযুক্তির কাছে কিছুই না হ্যাঁ আমি যখন জাপান গেলাম জাপানও সব দ্বীপ প্লেনল্যান্ড আছে পাহাড় আছে কিন্তু দ্বীপ আপনি জাপান গেছিলেন না হ্যাঁ। কত গেছিলেন ছিলাম মাস তিনে 3 মাস করতে পারছিলেন না খালি কাজ করছেন ওদের ট্রেনিং আসলাম আরে সুযোগ পাইছেন করিয়ে দিয়া ঘোরার কোনো সুযোগ পাইছেন? করছি না তাই সারা করে ইতে জাপান করছি না ওসাকা আছে 3 দিন ধরে ওই সব করা শেষ কি জানি আপনি যেটা গেছেন এই কোম্পানির নাম কি আমরা গেছি হলো ইন্ডিয়া ওটা হলো সমু হাইটেক হাইটেক কোম্পানি स्लो में पता नहीं चलेगा जी सही है दिक्कत नहीं लग रहा ये ट्रिपों के बाद दिक्कत लगेगा देख सकते हैं आप सुंदर नज़ारा पोखरा का। और अभी हम लोग केबल तार में बैठे हुए हैं जिसको हम लोग अपने इंडियन भाषा में डोली भी बोल सकते हैं। কানের উপর একটা চাপ পড়ে জানি কেমন হ্যাঁ মধ্যাকর্ষণ শক্তির চাপ এই বিষয়টা হচ্ছে এই কেবলটাই দৌড়ায় বুঝছেন ऐसा ही रहता এটা কিন্তু দৌড়ায় না কেবলটাই দৌড়ায় এই যে তারটাই দৌড়ায় তারটা ওখানে यहाँ से ঘুরিয়ে शुरू होगा, ঘুরে सीन। সোজা কথা একটা सीन यहाँ से शुरू তরকার होगा अपना अब এই शुरू জায়গাতে होगा। বেশি ডেঞ্জার একটা পাশে আবার বাসও যায় এদিকে अब देखो। अब ना अब सीन न शुरू होगा अब महाराज देखिए ट्रेलर था ना अब फिल्म चालू हो गया। कहाँ पुगना है हम लोग को वहाँ पे कहाँ पे? ओ भाई वहाँ। मेरे को नहीं देखता लेकिन स्लो में अच्छा लग रहा है पता नहीं चल रहा है स्लो में ইয়া ভাই আপনি আটটেন না তো হিরে মিরে পড়লে কেন শেষ वहाँ पे এখান থেকে ওখানে নামবো ওখান থেকে ওখানে গেলাম स्लो में ठीक है। ওরা এনেই নামবো না এক কেন তলে কইলে তো টাইম 20 মিনিট তো 20 মিনিটে কই যে আমরা লেকের উপর দিয়ে যাই না করতে করতে লই দিবেন এক কেন ওই জায়গা লই দিবেন देखिए पूरे पोखरा कहाँ से कहाँ तक हाँ। है। পোখরা সিটি बहुत हम तो खड़ा होकर ना 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 रे बाबा ना हम ठीक है बैठ रहे ठीक है हम तो खड़ा हुए अरे थे। भाई, ये अब लगे तो शुरू हुआ खड़ा। सीन अब सीन शुरू हुआ बाप रे ऐसे बाप कमाई भाई देखिए करेंगे। नीचे का हैं? सीन আল্লাহ খাইছে সবাই দাঁড়াইছে সমস্যা নেই এইরকম মোটা बहुत একটা अच्छा ইস্পাতের करा, slow में ले जा रहा আর है, এক बहुत গাছ अच्छा। থাকলেও সেরার ভয় নাই स्लो में जा रहा बहुत अच्छा लग रहा है। জাপান উপর বসা করে খাড়াই রয়েছে देख सकते हैं आप सुंदर नज़ारा पोखरा का। अभी हम लोग केबल तार में बैठे हुए हैं और पीछे का भी सीन देख सकते हैं और चारों तरफ का सीन देख सकते हैं काफी मनमोहक এ सीन এ है। খালি ও ব্রাদার हम মোটো পুলিশ এমন একটু অভ্যাস দাও आप फोटो এ লরি না ভাই এনে পড়লে বলে ঝামেলা আছে একটু অভ্যাস আগান জাপান প্রযুক্তি একটু আগান কেমনে কম ভাই आ गया जी ना थोड़ी कहाँ से पिक्चर अभी बाकी है भाई सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। ये पोखरा का सीन है, पीछे का भी सीन, आगे का भी सीन। पहाड़ এই শোন अभी तो मेन पहाड़ बा बाकी है नीचे का यहाँ वाला